जय माँ भवानी आपण मानक आश्रशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। शनि महाग्रह ना शुणिले प्रत्येक व्यक्ति थरहर, कारण समस्ते जानिछंती शनि महाग्रह समय रे बहुत कष्टफल भोग करने को पड़ी था। यह किंतु ठीक कथा नुहे। शनि देव को आमे माने एते भय करने कथा नुहे। नियति शनि महाग्रह को दायित्व देइछि आमर पाप एवं पुण्यर फल को प्रदान करने पाई। जीवन रे आमे माने एही जन्म रे एवं पूर्व जन्म रे करिथिबा कर्मर फल को प्रदान करथांती शनि महाग्रह। प्रत्येक व्यक्ति विशेष जीवन रे प्रतिटी पादरे किछि ना किछि पाप कर्म करि चली थांती। आमे रास्ता रे जाउछे, कोनोसी कीट पतंग मध्य आम पाद तले आसी मृत्यु मुखरे पड़ी थांती आम अजाणतरे, किंतु एहा मध्य एक पाप कर्म। तेणु पाप कर्म करिबा प्रत्येक व्यक्ति मानक पाई निश्चित एवं एहार फल भोग करिबा मध्य प्रत्येक व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ निश्चित। एथिपाई आमे माने कष्ट फल जेउ समय रे पाई थांती सेही समय रे विचलित हेबा कथा नुहे, भयभीत हेबा कथा नुहे। आमे माने चिंता करिबा कथा हमर पाप कर्मर एही जन्मर किंबा पूर्व जन्मर फल को शनिदेव आमको प्रदान करी आमको पवित्र करंती सद्गति प्राप्त करिबा पाई, एक सुंदर जीवन को आगको जीवा पाई एवं परवर्ती जन्म रे एक भल स्थिति रे जन्म ग्रहण करिबा पाई। ए कथा आमे माने समस्ते जानिथिले मध्य आमे माने विचलित। शनि महाग्रह तांकर शनि 7.5, शनि 8 एवं शनि दशा महादशा समय रे प्रत्येक व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ पाप कर्मर फल एवं पुण्य कर्मर फल को प्रदान करिथांती। यही शनि 7.5, शनि 8 एवं शनि महादशा समस्तଙ୍କ ପାଇଁ बहुत परिमाण रे खराब फल देई थाए से कथा नुहे। बहुत व्यक्ति अछंती जेउ माने एही समय रे जीवन रे बहुत उन्नति करछंती, बहुत ऊपर स्तर को जाई पारि छंती। शनि महाग्रह शुभ फल देले भिकारी को राजा कर देबे, जदि पापर फल प्रदान कले ताहले राजा को भिकारी कर देबे। शनि महाग्रहंकर एही कष्टपूर्ण समय रे स्वास्थ्यगत समस्या बहुत देखा जाई थाए, आर्थिक समस्या देखा देई थाए, सामाजिक स्तर रे बाधा विघ्न देखा देई थाए, मान सम्मान रे आंच आसी थाए। आज आमे आलोचना करिबा केउ राशिर व्यक्ति विशेष माननकु शनिंकर एही 7.5 8 लागिछि एवं सेमाने कोन प्रतिकार उपाय करिवे जहा फल रे एही कष्ट को कम करि पारिबे। वीडियोटी भल लागले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। मकर राशि, कुंभ राशि एवं मीन राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ शनि 7.5 समय। मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने 7.5 वर्ष समय मध्यरु 6.5 वर्ष समय काटी सारिलेनी, आउ गोटिए वर्ष समय अछि। शनि महाग्रह 7.5 शेष समय रे बा एही गोटिए वर्षर समय रे जेते कष्टफल पूर्वरु प्रदान करिथांती ताहाकु भरणा करिथांती शुभ फल देई। मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने केते कष्ट फल भोग करिसंती ताहा सेमानक ठारो अधिक किए जानिबो। अस्त व्यस्त होई जाइछंती मकर राशिर व्यक्ति विशेष माने। यही अस्त व्यस्तर स्थिति कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने मध्य भोग करि सारिलेनी 4 वर्षर शनि 7.5 र समय जोगु। एहा सेमानक पई मध्य 7.5 समय। मीन राशिर व्यक्ति विशेषଙ୍କ ପାଇଁ 1.5 वर्षर समय भोग होईछि शनि 7.5 समयरु। एही 1.5 वर्ष मध्यरे सेमाने की दुर्गति भोग कलेनी से कथा सेमानक ठारो अधिक केही जानि परिबे नाही। केते अशांति भितरे काळ काटु छंती से कथा सेमाने ही जानନ୍ତି। एहा सहित शनि 8 बिच्छा राशि एवं कर्कट राशि को भोग हेउछि, जहार समय 1.5 वर्ष होई सारिलानी। सेमाने मध्य स्वास्थ्यगत मानसिक चिंता एवं आर्थिक समस्या देई गति करूछंती। किंतु वर्तमान एक खुशीर कथा हैला गोटे एमिति समय आगो को आसुछि जेउ समय रे आमे माने किछि प्रतिकार उपाय करिबा द्वारा शनि महाग्रहंकर एही 7.5 8 एवं दशा महादशा अंतर्दशार कुफलरु बहुत परिमाण रे निजको रक्षा करि परिबा। सेही दिनटी हेउछि माघ पूर्णमी, जाहाकि फेब्रुआरी मास 24 तारिख दिन शनिवार दिन हेबाकू जाउछे। एही दिनटी प्रभु श्री नारायणंकर दिन एवं प्रभु श्री हनुमानंकर दिन। एही दिन एही दुई जनଙ୍କୁ पूजा आराधना करा जाई थाए। प्रभु नारायण एवं प्रभु हनुमान हेउछंती शनि देवंकर आराध्य। एही दुई जन देवंकु पूजा करिबा द्वारा शनि ग्रह प्रीत होइथांती एवं तांकर देउथिबा कुफल को कम करिथांती। तेणु प्रत्येक व्यक्ति विशेष एही माघ पूर्णिमा दिन फेब्रुआरी 24 तारिख दिन सूर्योदय पूर्वरु पुष्करिणी नदी किंबा समुद्र रे
ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ନିଜ ଘରେ ଜଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଜଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୃହରେ ଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆସନ ଉପରେ ବସି ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମ ପଦ୍ଧତି। ଅଧିକ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ହୋମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଆହୁତିକୁ କ୍ଷୀରି ଏବଂ ଧଳା ରାଶି ମିଶାଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବହୁତ ପ୍ରୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିସାରିଲା ପରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ 108 ଆହୁତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଦିନରେ ଶେଷ କରନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କରି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଏହି କ୍ଷୀରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନରେ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ବହୁତ ବଳିୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଏମିତି ଏକ ଗ୍ରହ ଯିଏକି ଅନ୍ୟ 8ଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ସହିତ ସମଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି, ମିତ୍ରତା ଭାବ ରଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କିରଣ ଏହି କ୍ଷୀରି ଉପରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନର ମାଲିକ। ମନ ହେଉଛି ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବସ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଏହି ଦିନ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ କ୍ଷୀରି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ସବୁ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ସେହି କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟରେ ସମାହିତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ତା ପରଦିନ ସ୍ନାନ କରିସାରିବା ପରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବା, ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଏହାକୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଦିନଟିକୁ ଖାଲିରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।